Shalom, friends, brothers and sisters in Christ. It is wonderful to meet again. Let me lead us in a prayer. Heavenly Father, we thank you for your love and grace. It is wonderful to meet again through this live streaming. Touch our lives today as we share God's word together. We pray in Jesus' name. Amen. Shalom, teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Let us begin with the song, He Gave Me Beauty for Ashes. Kita akan bermula dengan nyanyian lagu rohani ini dalam bahasa Inggris. He gave me beauty for ashes. He gave me beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that we might be trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. He gave me beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that we might be trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. Now I invite Pastor Betty to share the word. Today, I want to share with us the topic, Ignite Your Fire for God. Ignite your fire for God. Hari ini saya ingin berkongsi tentang topik dari firman Tuhan, yaitu nyalakan api rohani untuk Tuhan. Brother and sisters, 2022, we continue to walk in His steps and into the new year, whether you are celebrating the Chinese New Year or just stepping into the new month of February, still very much in the beginning of the New Year moon. May this year be the year for us to walk closely with the Lord and retain our zeal for Christ as we ignite our fire that is within us. Kita ucapkan selamat tahun baru 2022 kepada saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melangkah masuk ke tahun baru dan ikut tema menurut jejak Tuhan Yesus. Kita masih dalam suasana tahun baru. Semoga dalam tahun ini kita hidup dekat pada Tuhan dan teguhkan semangat kita untuk Tuhan Yesus Kristus dalam usaha kita menyalakan api rohani yang di dalam kita. 2022, we don't know how the year
is going to be like. Kita tidak tahu apa yang kita akan mengalami dalam tahun 2022. But one thing for sure is that it is going to be full of challenges. Kita sadar tahun ini akan jadi penuh dengan cabaran. Brothers and sisters, let us place our confidence in the Lord rather than our own abilities and wisdom. Saudara-saudari, marilah kita jadi yakin di dalam Tuhan berbanding dengan kemampuan diri sendiri kita. No matter what happens, let Him lead and guide us. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan pimpin kita. He has given us the holy fire for our daily living. Dia telah Our job is to ignite the fire that is already in us. Dia telah memberi kita api rohani untuk hidup seharian. Tanggung jawab kita ialah menyalakan api yang ada di dalam kita. Yes, Jesus has already baptized us with the power of the Holy Spirit and with fire. Tuhan Yesus telah membaptiskan kita dengan Roh Kudus dan api. Matthew chapter 3 verse 11, this is what John the Baptist said, I baptize you with water for repentance. But after me will come one who is more powerful. Who is he? Jesus. Than I, whose sandal I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat 11, firman Tuhan berbunyi, inilah yang Yohanes Pembaptis berkata, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. 2022, expect God to use our ordinary life in extraordinary way because the power of God is in us. Dalam tahun 2022, biarlah Tuhan guna pakai hidup kita dengan luar biasa. This was what happened to the ordinary fisherman, the disciple, and the disciples, other disciples who follow Jesus' footsteps. Inilah yang terjadi kepada penangkap ikan dan murid-murid Tuhan Yesus yang sederhana yang lain yang menurut jejak Tuhan Yesus. Acts chapter 1 verse 8 say like this, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, firman Tuhan berbunyi, ini Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. This came to pass when these ordinary people catch the fire for God. Ini digenapi apabila pengikut Tuhan Yesus yang sederhana dipenuhi dengan api Roh Kudus dari Allah. So brother and sister, the important things that we need to realize is we must catch the fire for Jadi, God. saudara-saudari, yang sangat penting untuk hidup kita ialah kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus dan api. Today, I would like to share with us how the Lord
fill me with fire during my two difficult years of 2020 and 2021. Hari ini, saya ingin kongsikan dengan kita bagaimana Tuhan memenuhi saya dengan api roh dalam 2 tahun yang lalu, yaitu tahun 2020 dan 2021, di mana saya telah banyak menderita. Simple, ordinary people like us, whom He grants mercy and graces me with a beauty for ages. Orang yang sederhana seperti kami, yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, yang telah menerima damai sejahtera dari Tuhan. Today, I stand to testify the faithfulness of God and His deliverance as I continue to walk in His steps during my days of trial and testing. Hari ini saya ingin bersaksi bahwa Tuhan itu setia dan melepaskan saya apabila saya menurut jejak langkahnya dalam musim saya mengalami ujian dan penderitaan. I'm so glad today I'm able to walk freely without any support. Hari ini saya rasa sangat senang hati dapat berjalan tanpa menggunakan tongkat. I thank the Lord for His marvelous healing touch and transformation. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menjamah dan menyembuhkan saya. As for me, even in my 60s, I look forward to serving Him. Saya sudah berumur lebih 60 tahun dan masih rindu melayani Tuhan. The zeal of the Lord consumes me, and I pray that you will catch the same fire too. Semangat roh Tuhan menyala berkobar-kobar di dalam saya, dan saya berdoa agar saudara juga dinyalakan dengan api roh yang sama. 5 years ago, I was diagnosed with rheumatoid arthritis, short form RA, which is an autoimmune disease. 5 tahun yang lalu, saya kena satu jenis penyakit yang digelar rheumatoid arthritis, singkatan RA, satu jenis penyakit autoimmune. That means there is an immune disorder. Ini berarti sistem imun di dalam tubuh saya terganggu. Instead of fighting against the viruses or harmful germs, my immune system attacks my own body, especially in my case, attacking my joints. Ini berarti sistem imun menyerang tubuh saya sendiri dan dari menjaga dan menyerang kuman atau virus asing dari luar tubuh badan. Because of that, my 2 knees were totally destroyed. Oleh karena itu, kedua-dua lutut saya sudah rosak dan sakit. I couldn't walk without support. Saya tidak dapat berjalan tanpa menggunakan tongkat. Imagine, I walk behind my 90 years old mother. Bayangkan, saya berjalan perlahan di belakang emak saya yang berumur 90 tahun. In my car, I put 4 bricks to be used to help me raise the level a bit in order to step onto the pavement or floor. Di dalam kereta saya sering sediakan 4 keping batu bata untuk bantu saya digunakan pakai
saya untuk injak dan naik ke landasan yang lebih tinggi dari jalan. I even couldn't twist the knob, open the door for myself. Saya tidak dapat putar bola pada pintu. I couldn't open the lid of any container that needs a twisting action. Saya tidak dapat putar dan buka penutup untuk bekas. There were days I couldn't hold a pen or a knife. Ada masa saya tidak dapat pegang pen ataupun pisau. I cannot even type on my computer. Saya tidak dapat gunakan komputer. Those were my very difficult days. Inilah masa saya yang sangat sukar. I thank the Lord for His mercy and grace. Saya ucap syukur kepada Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. He sustained me from being broken beyond repair. Dia memelihara saya dari terlampau rosak dan sakit. In January 2021, I went for total knee replacement for both knees. Pada bulan Januari tahun 2021, saya masuk hospital. Doktor membuat pembedahan dan kedua lutut saya ditukar. But that doesn't solve all my problems. Itu tidak selesaikan semua masalah saya. The body is made up of many joints. Badan kita ada banyak joint, yaitu bahagian tulang sambungan. Yes, my knees were getting better, but my other joints are hurting me. Ya, lutut saya sudah pulih dan bagus, tetapi bahagian lain masih sakit. In fact, I was told by one of my RA doctors I would never recover. Ada seorang doktor RA berkata saya susah nak sembuh. Medically, it was true. Itu kata dia dari segi medis. But God is greater. Tetapi Allah kita lebih besar. I continue to trust the Lord. Saya terus percaya kepada Tuhan. Even though it was difficult and painful, walaupun sakit dan susah, I continue my journey with Christ, following His footsteps as He enabled me by His grace. Saya terus menurut jejak Tuhan Yesus dan bersandar pada belas kasihan-Nya. I can share with you, at that time, my spirit within me was still strong. Roh dan semangat saya kuat oleh karena kemampuan dari kuasa Tuhan. And He gave me divine enablement. Ya, kemampuan dari kuasa Tuhan membantu saya. He caused me to be able to overcome my struggles. Dia memampukan saya menang atas pergumulan saya. He walked with me as I kept His step. Tuhan turut serta dengan saya. As I went against all odds, I knew there were days He literally carried me through. Dalam pergumulan saya, ada banyak masa saya rasa Tuhan mendukung saya melalui penderitaan saya. Deuteronomy chapter 1, verse 31 say like this. Dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 31 firman Tuhan berbunyi, And in the wilderness there you saw how the Lord your God carry you as a father carry his son, all the way you went until you reach this place. dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seseorang mendukung anaknya
sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. I just knew it. Those were the years were my wilderness experience. Saya rasa itulah tahun saya seperti di dalam padang gurun. Today, I reach here because He carry me through. Hari ini saya sampai di sini oleh karena Tuhan mendukung saya melalui penderitaan dan pergumulan saya. I was treated with steroids and sulfasalazine to control my symptom and pain. Dokter dalam preskripsi memberi obat steroid dan sulfasalazine untuk kontrol simptom dan sakit yang saya alami. The steroid control my inflammation and pain, Obat steroid kontrol sakit dan inflamasi, which made me very huge and I was overweight. kesannya ialah saya menjadi badan saya berkembang dan saya terlalu berat. The function of sulfasalazine is to suppress my immunity so that it will not attack my joints so much. Obat sulfasalazine buat sistem imun saya kurang serang bagian sambungan tulang saya. 2 years ago, when the COVID-19 pandemic started to spread widely in the nations of the world, I knew my life could be in severe danger because of low immunity. 2 tahun lalu, apabila penyakit wabak COVID-19 mulai menular di seluruh dunia, saya rasa nyawa saya dalam tahap bahaya karena sistem imun saya sudah lemah. As a pastor, I still need to be in the front line to attend to church members' urgent needs. Sebagai seorang pastor, saya masih di front line ataupun barisan hadapan untuk melayani anggota jemaat. Like serious sickness, Mereka yang sakit teruk, funeral, mereka yang meninggal dunia, church members' need and poverty, dan ada anggota jemaat yang kurang berada. and all sorts of pain and struggle. Dan juga mereka bergumul juga. We try to observe SOP, but my body was not strong enough to fight. Kita memang patuh dengan SOP yang ditetapkan, tetapi sistem imun saya sudah lemah. So I pray and ask the Lord to help me in my situation. Jadi saya berdoa dan mohon Tuhan tolong saya dalam keadaan tersebut. I also read out concerning how to handle my RA in critical times like this. Saya juga membaca laporan medis tentang cara menangani penyakit RA dalam masa kritikal. I was convicted to do a few things. Saya diyakinkan untuk membuat beberapa tindakan menurut pimpinan Tuhan. As the Lord led me together with the professional online doctors and nutritionists without ignoring my own medical specialist too. Dan berdasarkan nasihat dari dokter pakar. Instead of heavily loading myself with so many medicine and drugs, I discussed with my doctor to slowly taper and reduce the number of drugs. Saya tidak begitu bergantung dengan obat yang membawa kesan sampingan, tetapi saya bincang dengan dokter pakar untuk mengurangkan obat. First thing, I changed my diet and slowly begin to discover what I could eat, what I couldn't eat. Saya mulai ubah diet
saya dan tukar kepada makanan yang sederhana. I regularly pray and fast. Saya sering berpuasa dan berdoa. I do my best to look after myself. Saya jaga tubuh badan saya sendiri. But the one who heals, my best physician, is Jesus Christ, my Lord. Amen. Saya berharap pada Tuhan, pada tabib yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan saya. He keeps my heart calm. Hati saya jadi tenang. Daily I experience more of His peace and presence. Tiap-tiap hari saya menikmati kehadiran dan damai sejahtera dari Tuhan. Every day I exercise. Saya buat senaman yang sederhana tiap hari. I walk 10,000 steps daily. Saya berjalan kaki 10.000 langkah tiap hari. While I exercise, I sing songs of worship. Waktu saya membuat senaman, saya mempersembahkan banyak lagu rohani. And I was conscious of His presence. Saya belajar lebih banyak lagu-lagu dan puji-pujian. Anytime during the day, I just stop and worship the Lord. Bila-bila masa dalam setiap hari, saya akan memuji dan menyembah Tuhan. I learned more new worship songs during the pandemic than during the other time of congregational singing. Saya belajar lebih banyak lagu-lagu rohani dan puji-pujian dari masa yang lalu. 2020 and 2021 were my very difficult trying times. I held on unto the Lord. His grace is sufficient. Tahun 2020 dan tahun 2021 adalah masa yang penuh dengan cabaran dan sakit. Saya bersandar pada Tuhan. How do I know it? Bagaimanakah saya mungkin tahu? He walked through it with me. Karena saya turut jejak dan lalui waktu yang sukar itu bersama Tuhan. To cut the story short, I slowly reduce and taper the amount of drugs I took. Untuk memendekkan cerita kesaksian saya mulai kurangkan ubat yang saya makan. And I was making good progress. Saya mulai pulih. By last year, November 2021, I was totally free from medication. Pada hujung bulan November tahun 2021, saya telah bebas dari makan ubat. As I was getting better, I went to Sabah together with Pastor Michael, my husband, for ministry. Apabila saya semakin sembuh dan pulih, saya pergi ke Sabah dengan suami saya, Pastor Michael, untuk pelayanan. Initially, we were a bit hesitant because the COVID situation was still serious. Mula-mula kami rasa segan karena keadaan COVID masih serius. Then the Holy Spirit spoke to me while I was doing my morning walk. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara pada suatu pagi, saya buat morning walk, yaitu jalan waktu pagi. He said, "Why are you not going to Sabah to be my witnesses?" Kata dia, kenapa kamu segan-segan dan tidak mau pergi ke Sabah untuk menjadi saksiku? I will protect you from all harm. Aku akan melindungi kamu. I have prepared the hearts of the people there. Aku telah sediakan hati orang di sana. Go! Pergilah. So we went. Dan kami pun pergi. Friends, brother, and sisters, Teman-teman, saudara dan saudari, walking in His steps, the major key is to learn to obey His voice.
Apabila kita turut jejak Tuhan Yesus, kunci yang penting ialah dengar dan akur kepada suara Tuhan. Jeremiah chapter 7 verse 23 says like this. Kitab Yeremia pasal 7 ayat 23 firman Tuhan berbunyi, But this is what I commanded them, saying, Obey my voice, and I will be your God, and you will be my people, and you will walk in all the way which I commanded you, that it may be well with you. dengarkanlah suaraku. Hanya yang berikut inilah yang telah ku perintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutlah seluruh jalan yang ku perintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. You want 2020 to be well with you? Saudara mau jadi berbahagia dalam tahun 2022? Then the word say, obey his voice. Firman Tuhan kata, turutilah dan akur kepada suara Tuhan. And he will be your God, and you will be his people. Dan dia akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatnya. Amen. Amin. End of December last year, we came to Kuching with the intention to celebrate the birth of my third Juju, 我的孙啊, the firstborn son of Joshua and Hua. Pada hujung bulan Desember tahun 2021, yaitu tahun lalu, kami pergi ke Kuching karena ingin merayakan hari kelahiran cucu yang ketiga yang bernama Lewi, yaitu anak sulung kepada Joshua dan Hua. After that, I felt like wanting to go back to Miri. Selepas itu, kami ingin kembali ke Miri. After all, they were all well taken care of. Karena semua urusan sudah beres. Just at that juncture, wondering whether to go back or not, the Lord spoke to me in a clear, small voice. Go and see an eye specialist. Ketika masih memikirkan rencana ingin kembali ke Miri, Tuhan berbisik dengan suara kecil, pergilah jumpa dengan seorang dokter pakar mata. 2 years ago, my good eye, my only eye, was diagnosed with some complication which may trigger off glaucoma. 2 tahun lalu, dokter pakar untuk mata periksa mata kanan saya yang baik, saya hanya satu mata, dan didapati ada masalah yang mungkin membawa penyakit glaukoma. I was told that because of the condition, I may not be able to do cataract operation. Oleh karena keadaan mata saya, dia dimaklumkan tidak boleh buat pembedahan untuk membuang katarak dekat mata. I went to see Dr. Tiong, an eye specialist in Kuching. Saya pergi bertemu dengan Dr. Tiong, seorang dokter pakar mata di Kuching. He straight away detect my problem. Dia serta-merta mengesan bahwa saya ada masalah di mata saya. He advised me to get my cataract surgery done. Dia memberi nasihat supaya saya dibedah untuk membuang masalah katarak. Being a one-eye person, for the first time, I was anxious. Karena saya hanya mempunyai sebiji mata, buat pertama kali saya merasa gelisah. I was afraid to lose my eyesight. Saya takut
hilang penglihatan saya. I want to see my 3 cucu, my grandchildren growing up. Karena saya rindu melihat 3 orang cucu saya membesar. However, the day I went for the operation, I was in complete peace, trusting the Lord to heal and restore me. Pada hari yang ditetapkan untuk membuat pembedahan mata, saya merasa hati penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. I thank God for Dr. Tiong. He's such a good medical doctor. He really calmed me down. He told me not to worry. Saya ucap terima kasih kepada Tuhan karena untuk Dr. Tiong, dia dokter pakar mata yang sungguh baik dan dia menjaga saya dengan baik. I thank the Lord for good medical service and I'm well today. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kepakaran dokter dan kemudahan medis. Amen. I see you and you will see me. Hari ini saya sudah sembuh dan saya puji Tuhan. Brother and sisters, saudara dan saudari, we don't need to wait till we are sick or experience pandemic or some grievous happening, then we will draw close to God. Kita tidak usah tunggu sampai kita sakit atau mengalami penyakit wabak, pandemik atau ada masalah. Lalu kita datang dekat kepada Tuhan. Every day is a day for us to grow and bring glory to God. Tiap-tiap hari adalah kesempatan untuk kita bersinar dan dipenuhi dengan api rohani dan bersaksi untuk nama Tuhan. We can ignite the fire that is within us and daily we can give testimony for His name's sake. Kita nyalakan api rohani dalam hati kita dan tiap-tiap hari bersaksi untuk Tuhan. 2022, we are to ignite the fire. Pada tahun ini, tahun 2022, kita harus menyalakan api rohani. God has given you the fire. Tuhan telah memberi Anda, saudara, apinya. You have been baptized by the Holy Spirit and fire. Saudara telah dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. So the fire is in you, amen. Jadi api rohani ada di dalam Anda. Amin. Now it is your job to ignite that fire. Sekarang inilah tanggung jawab untuk Anda, saudara, menyalakan api rohani. As we walk in His steps, Apabila kita melangkah turut jejak dalam Tuhan Yesus, expect God to use your ordinary life in an extraordinary ways. kita yakin bahwa Tuhan boleh guna pakai hidup kita dengan cara luar biasa. Realize that you don't need to depend on your own limited strength. Kita tidak perlu bergantung kepada kekuatan, kemampuan kita sendiri yang terbatas. I remember when I came out of the OT, Saya ingat waktu saya keluar dari bilik pembedahan, I couldn't see clearly. I just feel darkness. saya belum dapat melihat apa-apa, saya masih dalam gelap. And I have to be led by my husband to toilet. Jadi waktu itu suami saya membawa saya ke tempat yang perlu seperti kamar tandas. I was lying down on the bed and I asked my husband, "Who is my roommate today?" Waktu itu saya masih di hospital dan saya bertanya, siapakah yang sama dalam bilik hospital ini? And he told me, a 93-year-old grandmother. Dia terus jawab dan beritahu saya bahwa ada seorang nenek yang berumur 93 tahun. And her daughter was with her. Dan anak perempuan dia ada menemani dia. Then in my heart, I pray. Di dalam hati saya terus berdoa. Weak as I was, Walaupun saya waktu itu baru dibedah, saya rasa lemah. I desire to ignite my fire. Saya
rindu menyalakan api roh dalam hati saya. I told my husband I want to witness to this 93-year-old lady. Saya lalu beritahu suami saya ingin bersaksi kepada nenek ini yang berumur 93 tahun. I may not come across her life anymore. Saya mungkin lain kali tidak berkesempatan bertemu dengan nenek ini sekali lagi. And I couldn't even see her. She was so blur. Waktu itu saya melihat kepada dia masih saya rasa kabur-kabur. I call out from my bed. I say, "Hi, Nenek." Dan daripada katil saya di hospital, saya beri salam, "Hai, Nenek." Then we begin to talk. Dan kami terus bercerita. And I witnessed to her. Dan saya bersaksi kepada dia. Lying down on my bed, Saya baring di katil di hospital. I believe my fire is burning. Saya percaya api roh saya menyala dengan berkobar-kobar. How do I know Bagaimana saya tahu the fire is burning? api rohani itu menyala berkobar-kobar? Because I got good response. Karena respon dari nenek itu sangat baik. The doctor asked, the grandmother also asked. Anak perempuannya bertanya dan nenek yang tadi itu juga bertanya. And I witnessed to her about heaven and hell. Dan saya bersaksi kepada dia tentang surga dan neraka. And I told her about my sister's testimony. Dan saya terus bersaksi kepada dia tentang kesaksian dari adik saya. Of course, I also told her my testimony, I'm a one-eyed person. Saya juga bersaksi kepada nenek itu bahwa saya hanya mempunyai satu biji mata saja. You know, finally, I led the daughter and the grandmother in our prayer. Akhirnya, saya pimpin nenek itu dan anak perempuannya di dalam satu doa. Amen. Amin. You are there to be His witnesses. Saudara Anda ada di sana untuk menjadi saksi Tuhan. Whether it is in your convenient time or not convenient time. Apapun dalam keadaan senang atau tidak senang. God said, be my witnesses. Tuhan berkata, jadilah saksiku. 2022, we are to ignite the fire. Pada tahun 2022, kita harus menyalakan api roh. Daily, open up ourselves to receive the Holy Spirit and fire. Tiap-tiap hari terbuka hati kepada Tuhan untuk menerima api Roh Kudus He will lead you. dan turut pimpinan Tuhan. Friends, Saudara, your faith is not for you alone. iman kamu bukan sekadar untuk kamu sendiri saja. It is meant to be shared with others. Ianya untuk dikongsikan, disampaikan kepada orang lain. With the pandemic and many other challenges, has your faith dwindled down to complacency? Oleh karena akibat dari penyakit pandemik dan cabaran lain, apakah iman Anda sudah menjadi pudar? If so, it is time to ignite a fresh fire in your soul. Jika demikian, inilah masanya untuk Anda nyalakan api rohani di dalam jiwa Anda. Do not be discouraged. Jangan rasa kecewa. We are with you. Kami rela bantu. Let's ignite the fire together for the Lord. Marilah kita nyalakan api roh bersama-sama. Amen. Amin. 2022. May the Lord bless us with a good, prosperous new year. Not because we have found a lot of money, and that is good, but we have found the Lord so real.
Pada tahun ini, tahun 2022, semoga Tuhan memberkati Anda dengan berkat yang berlimpah. God bless you. Happy New Year. Tuhan memberkati. Selamat tahun baru. Amen. Amin. Let me just pass the time to Pastor Michael to conduct the communion. Let us prepare ourselves to partake the Holy Communion. Prepare your own elements, the bread and the cup. And let us sing the song in our songbook, number 154. It is your blood that cleanses me. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow, Lord Jesus, God's precious sacrifice. We're going to read from 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 25. Saudara sendiri membaca dalam Alkitab terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Saya baca dalam Alkitab bahasa Inggris. I read from the English version. From verse 23 onwards. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." The bread represents the body of Jesus, and the cup represents the blood of Jesus. Let us pray. Father, bless the bread and the cup as we partake. We receive your forgiveness, we receive your blessing in Jesus' name. Amen. Let us pray. Thank you, Father, for sending Jesus. Lord Jesus, I believe that you died on the cross for my sins, and you rose from the dead on the third day to give me new life and new hope. I receive you to be my Lord, Savior, and Redeemer. Touch my life. Help me to follow you all the days of my life. I pray in the name of Jesus. Amen. Let us share the announcement of the church together. Inilah pengumuman berita gereja. Number 1.
BEM Hope English service will open for physical service on Sunday, 13th of February 2022. So please take note. Time 10:30 a.m. Venue BEM Hope Kampong Lusut. We comply with the specified SOP. You are welcome. Number 2. Tithing envelopes for year 2022. The tithing envelopes of our church for this year 2022 are ready. You are welcome to take the envelopes near the offering box in the church. Number 3. All our church activities and programs, including cell groups and prayer meetings, will be run as normal. Cell group leaders, please inform and gather your group members. Number 4. Our Sunday school building project in Lusut. Our current Sunday school building is very dilapidated and not safe for our children to use. We have started to build the Sunday school building. The project is almost completed. We'll share the progress report by posting in our church WhatsApp group. Our church welcome you to donate voluntarily towards the finishing touches of the project. You can do online transfer to our church account. For further details, please refer to the information below the video. Amen. God bless you and be with you. In Jesus' name.